Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon. Donc, اليوم غادي نخدموا au système de deux équations du premier degré à deux inconnus. C'est une leçon pour les élèves du troisième année collège. ندمت معادلتين من الدرجة الأولى بمجهول واحد. كيف ما العادة نشوفوا le plan ديال le cours. Donc, la première des choses غادي نشوفوا بعدا شنو هو le système de deux équations du premier degré à deux inconnus. شنو تنقصدوا به. La deuxième partie, on va voir les méthodes de résolution algébrique. الحلول الجبرية اللي غادي نقدروا نخدموا بهم هاد النظامات. Et on va voir deux méthodes. La première, ça sera la méthode de substitution et la deuxième, la combinaison linéaire. Et enfin, la méthode de résolution graphique يعني الحل الهندسي اللي غادي نقدروا نحل به اللي نقدروا نحلوا بها النظام. Donc, كيف ما كنا قلنا في الأول, on va voir les systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnus. Mais أول حاجة خاصنا نفهموا شنو هي هاد l'équation du premier degré à deux inconnus. Donc, هنايا عندي A, B et C trois nombres réels, أعداد حقيقية. Donc, quand on dit équation du premier degré à deux inconnus, فهي تكون sous forme de AX plus BY égale à C. D'accord? Les inconnus اللي عندي هنا هما X et Y. Parce que déjà, on a noté que A, B et C, ce sont des nombres donnés. يعني أعداد اللي هما معطيين لنا معروفين déjà. Ou les inconnus, يعني المجاهيل اللي عندي في هذه المعادلة هما X و Y. فاش كنقولوا du premier degré, حنايا ديجا كنا قرينا هاد القضيه هذه في لي زيكواسيون. دونك دو بروميير دوغري اكبر اس عندي في المعادله كيكون هو واحد. داكور, يعني المجاهيل مرفوعين اس واحد. Donc, quand vous voyez x, c'est à la puissance 1, y, c'est à la puissance 1. Donc, c'est une équation du premier degré. Et quand on dit deux inconnus, les inconnus, on dit x et y. Et voilà un petit exemple. Alors, on a dit 2x plus 5y égale à moins 1. C'est une équation du premier degré à deux inconnus. On dit a égale à 2, b égale à 5 et c égale à moins 1. Pardon. Alors, les équations du premier degré à une seule inconnue, la solution تكون sous forme d'un nombre. Il y a une seule valeur, ou là, on peut deux valeurs, etc. Il y a أعداد. Par contre, les équations à deux inconnus, la solution تكون عبارة على un couple. D'accord? Il s'agit d'un couple ou عبارة على زوج x et y. On doit normalement déterminer les deux valeurs simultanément. Il y a x et y en même temps. Donc, on appelle solution d'une équation à deux inconnus du premier degré du type ax plus by égale à c, tout couple x, y tel que l'égalité soit vraie. Parce qu'on tel que l'égalité soit vraie, يعني فاش غادي نجي نعوض x و y في المعادلة, فغادي نلقى باللي ax plus by غادي تخرج لنا بصح داك لو نومبر سي اللي غادي يكونوا عاطيني في ليكواسيون. بحال هنايا ان اكزامبل, عندي لو كوبل 0,3 n'est pas un couple solution de 2x plus 5y égale à moins 1. Pourquoi? Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, إلا جينا عوضنا x, نورمالمون داك لو كوبل كيتكتب عندي على شكل x y. دونك العدد الاول تيكون هو x والعدد الثاني كيكون هو y. غادي نمشي نرجع للمعادله ديالي 2x plus 5y égale à moins 1. x غادي نعوضها بصفر و y غادي نعوضها بثلاثة. يعني فاش جيت عوضت 2 fois 0 plus 5 fois 3 عطاتني 15. دونك إلا كنلاحظوا باللي 15 تخالف ناقص واحد. دونك هاد الشيء علاش قلنا لو كوبل ني با ان سوليوشن دو ليكواسيون. ما حققتش لينا المعادله اللي عطينا. هاد لو كوبل ما حققش لينا المعادله اللي عطينا في الاول. باغ كونطخ هنا عندي لو كوبل 1 moins 3 sur 5 est un couple solution de l'équation. Bien sûr, l'équation اللي كنا déjà شفنا في l'exemple الاولاني. Quand vous voyez, فاش جيت تعوض x بواحد ou b par moins 3 sur 5, فهي عطاتني moins 1 et c'est ce qui était donné في l'équation الأولى, c est égal à moins 1. هنا غادي نقول باللي هاد الزوج هو حل النظمة 2x plus 5y égale à moins 1. دابا من بعد ما فهمتوا شنو هي une équation du premier degré à deux inconnus, غادي نمشيو le système de deux équations à deux inconnus du premier degré. Donc شنو هو un système de deux équations à deux inconnus du premier degré? C'est la donnée simultanée de deux équations à deux inconnus du premier degré. يعني كنجمع جوج معادلات من الدرجه الاولى بمجهولين, كنجمعهم دقه واحده, هذا كيكون لنا واحد لو سيستيم, كيكونوا لنا واحد النظمه.
Et voilà un ensemble d'un système de deux équations du premier degré. On dit x plus 5y égale à moins 3 et 2x moins 4y égale à 1. Donc, les deux équations, je mets une accolade à un système. Ou là, nedma. Donc, فاش كنقولوا نحلوا النظمه ou la résoudre le système. Normalement, on doit chercher un couple x et y tel que il جينا نعوضوا داك x ou y في les deux équations, les deux équations خاصهم يتحققوا لينا en même temps. D'accord? Donc résoudre un tel système, c'est trouver tous les couples s'ils existent pour lesquels les deux égalités soient vraies simultanément. يعني الا كان هذاك le couple x y كيحقق ليا غير المعادله الاولى وما كيحققش ليا المعادله الثانيه, فاحنا ما نقدروش نحسبوه حل النظمه. ولا العكس, يعني الا لقينا داك لو كوبل كيحقق لينا غير المعادله الثانيه وما حققش لينا المعادله الاولى, فهو ما كيتعتبرش حل. يعني خاص داك لو كوبل يكون كيحقق لينا لي دو زيكواسيون سيمولتانيمون, يعني في نفس الوقت. فلا كيسيون كي سو بوز, كيفاش غادي نحلوا هاد النظمه؟ هنايا عندي غادي نشوفوا اول حاجه لي ميثود دو ريزولوسيون الجبريك. اول حاجه on va voir la méthode de substitution, en arabe كتسمى طريقه التعويض. من بعد on va passer la deuxième méthode اللي هي la méthode de combinaison linéaire, en arabe طريقة التآلفية الخطية. Donc شنو هي la méthode de substitution? Il y a une règle à appliquer. On exprime l'une des deux inconnues en fonction de l'autre à l'aide d'une des équations. كناخذ وحده من دوك المعادلتين اللي عندي بجوج كنكتب x بدلاله y او لا y بدلاله x, ومن بعد اون سبستيتو لو ريزولتا, يعني كنعوض هذيك لو ريزولتا اللي خرجت ليا في المعادله اللي بقات ليا. مثلا خدمت بليكواسيون الاولى وخديت x بدلاله y, غادي نمشي للمعادله الثانيه وغنعوض لا فالور دو x بديك لا فالور اللي لقيت. باش نفهموا لا ريغل ديالنا مزيان غادي نشوفوا ان اكزامبل وغادي نحلوا النظمه دو x moins y égale à 1 et moins 4x plus 3y égale à 7. et اول حاجه تنديروا فهو كنرقموا المعادلتين بجوج. المعادله الاولى كنحطوا وحدها واحد والمعادله الثانيه كنحطوا وحدها جوج, باش فاش كنكونوا كنخدموا بلا ما كنعاودوا نكتبوا المعادله كامله كنكتبوا غير الرقم ديالها. La première étape, c'est déterminer x en fonction de y dans l'équation 1. يعني أول حاجة غادي نبداو بها هي غادي نلقاو x بدلالة y في المعادلة الأولى. Bien sûr, vous pouvez choisir la deuxième équation, mais أنا هنايا خدمت بالإيكواسيون الأولى. Donc, on a 2x moins y égale à 1. غادي نحاول نرجع الأعداد اللي بقاو ليا من غير 2x في le deuxième membre de l'équation. On obtient 2x égale à 1 plus y. كانت عندي moins y ولات عندي plus y حيتاش بدلناها من membre لمembre. Enfin, j'ai multiplié les deux membres de l'équation par 1 sur 2 باش أنني غادي نحيد ديك جوج اللي حدا x. On obtient 1 sur 2 plus 1 sur 2 y. دابا شنو غادي نديرو؟ on va substituer x dans la deuxième équation par sa valeur. يعني هذيك لا فالور اللي لقيت ديال x فانا غادي نعوضها في المعادله الثانيه pour pouvoir trouver la valeur de y. Donc on a moins 4x plus 3y égale à 7. عوضت x par 1 sur 2 plus 1 sur 2y et j'obtiens moins 4 facteur 1 sur 2 plus 1 sur 2y plus 3y égale à 7. Donc هنايا j'ai développé عندي moins 4 fois 1 sur 2 هي moins 4 sur 2 ça donne moins 2. La même chose عندي moins 2y plus 3y égale à 7. Donc moins 2y plus 3y هي plus y, on obtient moins 2 plus y égale à 7. وهنايا راه باينه l'équation y غادي تكون كتساوي ليا 7 plus 2 et j'obtiens y égale à 9. Donc انا هنايا لقيت la valeur de y. هادشي علاش قبيله كتبنا x en fonction de y, وإلا بغيت تلقى la valeur de x كان عليا نكتب y en fonction de x. Donc هذا هو لو برينسيپ ديال الطريقه ديالنا. وغادي نرجع ليكواسيون الاولى وغادي نعوض y par la valeur اللي لقيت اللي هي 9. Donc هنايا substituons y dans l'équation 1. Alors on a 2x moins y égale à 1. هنايا عوضت y par 9 ça donne 2x moins 9 égale à 1. غادي نرجع 9 le deuxième membre, on obtient جوج x كتساوي ليا 1 زائد 9. Enfin 2x égale à 10.
وهنايا غادي تخرج ليا x égale à 5 وهنا غادي نكونوا لقينا les deux valeurs x et y, x égale à 5 et y égale à 9. Donc, la solution de ce système est le couple 5 et 9. Donc, il a dit 5 ou 9 les deux équations, les deux équations sont vraies. Les deux égalités qui يتحققوا ليا. وكنكتب حل النظمة هو الزوج 5 9. Passons maintenant à la deuxième méthode, appelée la combinaison linéaire اللي هي طريقة تآلفية الخطية. Donc, le principe c'est qu'on multiplie l'une ou les deux équations par des nombres convenablement choisis de manière à ce que l'une des inconnues disparaisse par addition membre à membre. شنو كنقصد بهاد la règle؟ لو برينسيپ ديال هاد الطريقه هو غادي خصني نحيد واحد المجهول. الا بغيت نحيد واحد المجهول غادي خصني نعرف نختار الرقم اللي غادي نضرب فيه المعادله الاولى او المعادله الثانيه او المعادلتين بجوج باش الا جيت جمعت لي دوز ايكواسيون كيطير ليا داك المجهول. D'accord? Donc نشوفوا un exemple pour bien comprendre la règle وتفهموني de quoi je parle. دونك هنايا غادي نخدم بلو ميم سيستيم اللي خدمت به في الاول غير هنا غادي نحاول نحلو بطريقه ديال التآلفيه الخطيه. دونك لا بروميير ايتاب سي كو اون دوا مولتيبليي لي دو ممبر دو لا بروميير ايكواسيون بار دو. علاش؟ دونك انا هنايا بغيت نحيد اكس داكور بغيت نطير ديك اكس. دونك الا بغيت نطيرها خاصني نرد البال عندي 2 اكس في المعادله الاولى وعندي موان 4 اكس في المعادله الثانيه. انا لا جيت جمعت الا بغيت نجمع هاد لي دو وتعطيني 0 اكس غادي خصها بعدا الفوق في المعادله الاولى تكون عندي 4 اكس حيت 4 وناقص 4 سو سون دو نومبر اوبوزي المجموع ديالهم كيساوي ليا صفر. دونك le principe c'est que on doit choisir واحد le nombre tel que هادوك les deux coefficients ديال هذاك l'inconnu اللي بغينا نحيدو خاص يكونوا opposés. l'opposé ديال moins 4 هو 4. هادشي علاش خاصني نضرب جوج في جوج. دونك كناخذ المعادله الاولى كنضرب لي دو ممبر ديالها بار 2. دونك فو فيت اتونسيون راه ما كنضربش غير الحد الاول. دونك الا ضربت في الحد الاول غيخصني نضرب حتى في الحد الثاني. on obtient 2 facteur de x moins y égale à 2 fois 1. Et on obtient après le développement de l'expression 4x moins 2y égale à 2. Donc هذا هو le but ديالنا. حصلنا على 4x اللي هو l'opposé de moins 4x. وفي هاد ليطاب شنو غادي نديرو on va additionner membre à membre les deux équations. شنو كنقصد membre à membre يعني طرف بطرف. غنجمع le premier membre de la première équation مع le premier membre de la deuxième équation. Ensuite le deuxième membre de la première équation avec le deuxième membre de la deuxième équation. On obtient 4x moins 2y plus moins 4x plus 3y égale à 2 plus 7. 4x et moins 4x ce sont deux nombres opposés يعني غادي يتحيدوا لنا المجموع ديالهم كيساوي لنا 0. في الاخر كتبقى ليا y égale à 9. علاش moins 2 plus 3 égale à 1 يعني y و 2 زائد 7 هي 9. ها حنا لقينا دابا la valeur de y. من بعد on va substituer y dans l'équation الاولى يعني غادي نعوض y في l'équation في المعادله الاولى ب 9. Donc, غادي نرجع on a 2x moins y égale à 1. Donc, 2x moins 9 égale à 1. 2x égale à 10. علاش حيت رجعت moins 9 في le deuxième membre de l'équation. Et enfin, on obtient x égale à 5. Donc, quand vous voyez x égale à 5, y égale à 9, لقينا نفس النتيجة اللي لقينا بالطريقة الأولى. Donc, أنا هنايا exprès اختارت لكم le même système غير باش تلاحظوا الفرق ما بين les deux méthodes. وفي الآخر bien sûr, on obtient le même résultat. ما نساوش نجاوبوا بلا phrase. Donc, la solution de ce système est le couple 5 9. Donc passons maintenant à la méthode de résolution graphique يعني الحل الهندسي للنظمة ديالنا. Le principe de cette méthode, on associe aux deux équations du système deux équations de deux droites. Alors le problème revient alors à chercher
s'il existe le point d'intersection des deux droites et les coordonnées de ce point constituent alors la solution du système. باش نفهموا اكثر دونك النظام عندي مكونه من جوج ديال المعادلات. هذوك جوج ديال المعادلات غنكتبوهم على شكل معادله مستقيم. on a déjà vu la leçon ديال معادله مستقيم, فانا غادي نخليها لكم لتحت pour les gens qui n'ont pas vu معادله مستقيم. اي شنو كنديروا من بعد فاش كنديروا هاد لي دو ايكواسيون دو droite كنجيو كنرسموهم في لو روبير ديالنا. من بعد ما كنرسموهم كنشوفوا نقطه التقاطع ديال هادوك لي دو droite. داكوغ ومن بعد هذيك لو بوين دانترسيكسيون كنجي كنشوف ليها الافصول ديالها والارتوب ديالها. الافصول كيمثل ليا لو نومبر x والارتوب كيمثل ليا لو نومبر y. بون نشوفوا ان اكزامبل. هنايا عندي لو ميم سيستيم اللي شفنا قبيله دو x moins y égale à 1 et moins 4x plus 3y égale à 7, ولكن هاد المره غنحلوها graphiquement. Donc la première étape c'est on doit écrire les deux équations sous forme d'équations de droite. هادوك المعادلتين اللي عندنا بجوج غنكتبوهم على شكل معادله مستقيم, ومعادله مستقيم فخاصني نترانسفورمي هاد l'écriture sous forme de y égale à ax plus b. Bon, pour la première équation, on dit 2x moins y égale à 1. Donc, j'obtiens y égale à 2x plus 1. Alors, soit y égale à 2x plus 1, l'équation réduite d'une droite D1. Donc, cette المعادلة فحنايا associéناها لواحد la droite اللي سميناها D1. Passons maintenant à la deuxième équation, moins 4x plus 3y égale à 7. On obtient y égale à 4 sur 3x plus 7 sur 3. Donc, quand vous voyez, les étapes, mais vous pouvez revenir la leçon de l'équation d'une droite. فأنا راني شرح لكم مزيان هاد les trucs. Et كالعادة on associe هاد l'équation لواحد la droite اللي سميناها D2. فواحد لو روبير فغادي نرسم les deux droites D1 et D2 باش نلقى le point d'intersection ديال les deux droites. Comme vous voyez, j'ai tracé les deux droites D1 et D2. Alors, كيف ما شفنا déjà في الدرس اللي قبل, pour tracer les deux droites, normalement, on doit choisir deux points. كناخذ مثلا la valeur de x, كنعوضها بشي عدد باش كنلقى la valeur de y, وكنجي كنرسمها في المعلم etc. حتى هاد لا بارتي راني شرحها مزيان في الدرس اللي قبل. Donc, et j'ai obtenu le point d'intersection des deux droites اللي سميتها le point E. Donc, on voit que le point d'intersection des deux droites est le point E ayant comme coordonnées 5 et 9. الأفصول ديال نقطة E هو 5 والأرتوب ديال نقطة E هو 9. On dit que le couple solution du système est 5-9. Donc, نفس النتيجة خرجت لينا بطرق بثلاثة. Donc, أنا تعمدت أنني نخدم بنفس النظمة باش تشوفوا الفرق ما بين كل ميثود. Et voilà, هكا نكونوا سالينا لو كور ديال اليوم. J'espère bien انكم تكونوا فهمتوا tout ce qu'on vient de voir. Donc et là je vous dis au revoir حتى الفيديو الجاي ان شاء الله avec une nouvelle leçon.